Ulam natin for today is gulay lang, laga-laga. Laga-laga tayo kasi wala talaga tayong pera. Ano magagawa? Ito lang kaya natin ba? Ito lang, oh. Pero healthy yan, boy. Oh, ano ka? Okay na yan, boy. Oh, okay ng ina, boy. Okay na, boy. Patayin ko na, boy. Oh. Siyempre tatanggal natin doon sa saksakan. Labas dito. Diba? Tanggal din pag may time. Ay matanggal bro. Matanggal. Hindi sabit natin dito yan. Tapos siyempre kukuha tayo ng plato. Yung plato boy. Siyempre ito na lang ba boy. Ito lagyan natin ito yung boy. Yung boy oh. Oh. Buksan natin yung boy. Tapos lalagyan natin yan dito. Oh, yan oh. 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 Basic ba? Oh. Oh. Tarong at okra lang natin. Ulam natin boy. Tarong at okra. Oh. 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 Sampayo. Oh. Yan ang ulam natin boy. Yan diba? Basic yan boy. Siyempre may ano yan boy. Ulam natin ito ano. Ilaw. May tatapat yan boy. Ito yan boy oh. Ito boy oh. 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 Tapos ito yan boy oh. Sibuyas yan boy. Suwabe boy oh. Ba't yan boy oh. Oh. Diba? Yan boy. Sibuyas yan boy. Sibuyas. Yan boy. Sibuyas. 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 Bisikin lang natin ang boy. Bisikin lang natin. Basic yan. Basic. Diba? Dalawang sibuyas yan boy. Para tigas tiki yan boy.